पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ राशिद है। मैं बतौर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। मैंने अपनी FCPS मेडिसिन बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया और फिर अपना सेकंड FCPS डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजी में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से किया। मेरी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ में एंडोक्राइनोलॉजी यानी हार्मोन्स और उससे रिलेटेड बीमारियां शामिल हैं, जिसमें सर फहरिस्त डायबिटीज़ यानी जिसे आम ज़बान में हम ज़ियाबतीस या शुगर कहते हैं, थायराइड जिसमें उसका बढ़ना या उस हार्मोन का कम होना या थायराइड में गिल्टी, उसके अलावा पिट्यूटरी हार्मोन जो हमारा मास्टर हार्मोन ग्लैंड होता है, उसके हार्मोन्स के मसाइल, ख़वातीन के चेहरों पर ज़्यादा बाल और उनकी माहवारी के मसाइल, इसके अलावा वज़न का बढ़ना यानी ओबेसिटी, इसके अलावा चंद और पेचीदा हार्मोन्स के मसाइल शामिल हैं। आज हम डिटेल से बात डायबिटीज़ जिसे आम ज़बान में ज़ियाबतीस या शुगर कहते हैं उसके मुतालिक करेंगे। डायबिटीज़ के मुराद खून में शुगर का एक ख़ास तनासब से ज़्यादा हो जाना है, जो बहुत सारी पेचीदगियाँ यानी कॉम्प्लिकेशंस का बाइस बनती है। शुगर इस वक्त दुनिया में एक आलमी वबा की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान में शुगर का तनासब एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक 30% से ज़्यादा है, जो यकीनन एक बहुत चौंका देने वाला इदाद व शुमार है। इसकी बड़ी वजूहात में हमारा रहन सहन, हमारा खुराक और ओबेसिटी यानी कि वज़न का बढ़ना है, जिसकी वजह से ये बीमारी अब बच्चों में भी बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। शुगर की तशख़ीस के लिए कुछ अलामतें हैं जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए, जिसमें प्यास का ज़्यादा लगना, पेशाब का ज़्यादा आना, भूख का ज़्यादा लगना, वज़न का कम हो जाना, थकावट होना और चंद दीगर अलामतें भी शामिल हैं। इसकी तशख़ीस के लिए हमें फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए और उसके ऊपर कुछ टेस्ट डॉक्टर की तजवीज़ के मुताबिक करने चाहिए, जिसमें एक ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट है जो पिछले 3 माह शुगर का रिकॉर्ड बता देता है। इसके अलावा खाली पेट नहार मुँह शुगर का ब्लड शुगर फास्टिंग टेस्ट या फिर मीठा पानी देने के बाद 2 घंटे बाद शुगर का टेस्ट जिसको हम OGTT यानी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, वो करना शामिल है। शुगर की बहुत सारी इकसाम हैं। इसमें 90% टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कि अमूमन दरमियानी उम्र से लेकर बड़ी उम्र के लोगों में होती है। इसकी बड़ी वजह वज़न का बढ़ना और उसमें खुराक और हमारे रहन सहन का में अंदर जो मसाइल हैं उस वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी है। उसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ जो अमूमन बच्चों में यानी छोटी उम्र में होती है और जिसका इलाज मां सवाए इंसुलिन के और कुछ नहीं, और उसका सही वक्त पे तशख़ीस करना और इलाज इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा एक और तरह की शुगर जो हमल के दौरान होती है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, उसका भी इलाज और उसका वक्त पे तयन करना इंतहाई ज़रूरी है, जिससे बच्चे और मालदा की सेहत को मुतासिर नहीं होती। इसके अलावा चंद पेचीदा इकसाम की शुगर्स भी शामिल हैं जो हम उसका इलाज कर सकते हैं। शुगर के इलाज के लिए कुछ बातों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए तो शुगर बहुत सारी पेचीदगियों का सबब बनती है, जिसमें हार्ट अटैक, फालिज, हाथ और पैरों की रग और नसों के मसाइल, गुर्दे के मसाइल, आंखों के पर्दे का मसला और चंद मैदे की बीमारियां शामिल हैं। और अमूमन ये बीमारियां अगर एक बार हो जाएं तो फिर इनको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शुगर को कंट्रोल करना या इसको होने से रोकना इंतहाई ज़रूरी है। एक तहकीक के मुताबिक अगर हम अपना वज़न 15 किलोग्राम कम कर लें उस टाइम पे जिस टाइम पे शुगर की तशख़ीस हुई हो, यानी कि वो मरीज़ जिनकी शुगर नई तशख़ीस हुई हो, तो बहुत हद तक मरीज़ इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। और अगर एक बार शुगर मरीज़ को हो जाए तो उसको मैनेज करने के लिए 5 बातें ज़हन में रखनी इंतहाई ज़रूरी हैं।
سب سے پہلے آپ سب کو اپنے شوگر کے ٹارگٹس معلوم ہونے چاہیے، جو ہر مریض کے خلاف کے حساب سے کچھ مختلف ہیں، لیکن کچھ جرنل ریکمنڈیشنز امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن نے ریکمینڈ کی ہیں، جس کے مطابق خالی پیٹ یعنی کہ فاسٹنگ شوگر 130 سے کم، کسی بھی کھانے کے 2 گھنٹے بعد کی شوگر 180 سے کم، 3 ماہ شوگر کا ٹیسٹ HbA1c 7% یا اس سے کم رکھنا ضروری ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ حمل کے دوران یہ شوگر ٹارگٹس مختلف ہیں۔ حمل میں فاسٹنگ شوگر لیولز 95 سے کم، شوگر 1 گھنٹے بعد کھانے کے 140 سے کم، اور اگر 2 گھنٹے بعد چیک کی جائے تو 120 سے کم ہونی ضروری ہے۔ شوگر کی ٹریٹمنٹ میں کچھ باتیں ذہن نشین کر لیں کہ ٹریٹمنٹ خالی ادویات سے نہیں ہو سکتی، اس میں ڈائٹ کا صحیح ہونا، ایکسرسائز ہونا، شوگر کو مانیٹر کرنا، کچھ لیبارٹری سے ٹیسٹ کرانا، اور ساتھ میں ادویات اور انسولین شامل ہیں۔ ڈائٹ میں جس چیز میں شوگر سب سے زیادہ ہے، عام زبان میں جس کو ہم کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں، تو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ آٹا، ویٹ، چاول اور فروٹس ہیں۔ ان کو صحیح تناسب میں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کیا جائے تو اس سے بہت حد تک شوگر میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک متوسط درجے کی ایکسرسائز، جو کہ واک، جم میں ایکسرسائز، سائیکلنگ، سوئمنگ یا کوئی بھی اور ایکسرسائز کی جا سکتی ہے، جو یوزلی ریکمینڈڈ 24 گھنٹے میں آدھے گھنٹے کی واک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو شوگر میں مانیٹرنگ کرنے کی ضرورت ہے، جو گھر میں گلوکومیٹر سے ہر شوگر مریض کے پاس ہونا چاہیے اور اس کو شوگر پہ نظر رکھنی چاہیے۔ آپ کی شوگر کی نوعیت، آپ کی علاج کی نوعیت کے حساب سے مانیٹرنگ کتنے حساب سے، کتنی فریکوینسی سے کرنی ہے، یہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ کچھ ٹیسٹ لیبارٹری سے کرانا انتہائی ضروری ہیں، جس میں ہر شوگر کے مریض کو 3 ماہ شوگر کا ٹیسٹ، جو کہ HbA1c ہے، وہ ہر 3 ماہ بعد کروانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ ٹیسٹ سال میں 1 بار ہر شوگر کے مریض کے لیے لازمی ہیں، جس میں فاسٹنگ لپڈ پروفائل یعنی کولیسٹرول کا معائنہ، آپ کے پیشاب اور گردے کا ٹیسٹ، اور آنکھوں کے پردے کا معائنہ شامل ہیں۔ ان ٹیسٹ کی وجوہات آپ کی پیچیدگیوں کو شروع ہی میں تشخیص کر کے ان کا علاج کر لینا ہے۔ اور آخر میں شوگر کی ٹریٹمنٹ میں شامل ادویات بھی ہیں۔ اس میں وہ انجیکشن ہیں جو کہ انسولین نہیں ہیں، لیکن وہ شوگر کی ٹریٹمنٹ ہے، جس میں روزانہ کے انجیکشن اور ہفتہ وار انجیکشن شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پھر مختلف نوعیت کی انسولین شامل ہیں۔ آپ کی شوگر کی نوعیت کے حساب سے آپ کو ڈاکٹر تجویز کریں گے آپ کے لیے اس میں سے کون سا علاج مفید رہے گا۔ یہ ملا کے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اور ان تینوں کو سیپریٹلی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنی خدمات بطور کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ اینڈ ڈائبٹالوجسٹ حنیف ڈائبٹیز سینٹر راولپنڈی اور شافی انٹرنیشنل ہاسپٹل PWD اسلام آباد میں سر انجام دے رہا ہوں۔ آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ اولا ڈاک کے تھرو حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کے لیے میری ایڈوائز یہی ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز پہ توجہ دیں، اپنے آپ کو موٹاپے سے بچائیں تاکہ آپ اس بیماری سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔